ମୁଁ ରୀତିକ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ହେଉଛି 2026 ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଶୀତରେ ବି ଗାଧୋଇ ଗୁଧାକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଯିବା ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର। ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବରଗଛଟେ। ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରଥମେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବି ହେଇପାରିଛି ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ମାନସିକ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମାନସିକ ପୁରା କରିବେ ମା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକି ପଜିଟିଭ ଭାବକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ କଲି। ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଭାବିଥିଲି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଭିଡ଼, ବଟ୍ ଏତେ ବି ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। बहुत सुंदर। हैप्पी न्यू ईयर। सागवाने कोन भल तो बहुत खुशी। नया वर्ष समस्त को हार्दिक शुभकामना और शुभेच्छा जनाऊँगी। समस्त नया वर्ष बहुत शीत मुझे जाऊँगी मंदिर जारे सारापर डायरेक्ट ऑफिस जाऊँगी एपटू कहीं आज तो आम ऑफिस छुट्टी ना बंद नहीं आम जहाँ मोहन भाई कौन फॉलो करें सब पिकनिक में लगे बई बचर भी छुट्टी देलन छाड़ कौन कर मिली काम सरला ऑफिस में घर को जाऊँगी। घर को जाइए फ्रेश होगी सांग बाहरी मेलोडी फ्रेंड्स आसतु नाचिबा। हाय गाइस नुआ वर्ष नुआ मेलोडी सेतिकी आशा होगी आसेनी। देखो केते भीड़, एते थंडारे भी माने एते भीड़ देखछन तो। बस म्यूजिक टेस्टिंग चलती आ टिके समय पर आरंभ हो जावा हम कार्यक्रम। पहुँची सारी तो एमती मो न्यू इयर 2026 प्रथम दिन। आई नो बहुत बिजी था कहीं प्रथम सका मंदिर ऑफिस रु मेलोडी तापर घर तो फास्ट वीडियो तो आई नो परफेक्ट तो केवे भी न तो जहाँ भी हो आग को कर चलने भल हम सपोर्ट थी तो आउ जल्दी भल हो पार। बस लाइक करूँ जब भल लगी सांग मान शेयर करूँ पार्टी सब्सक्राइब भी कर दिंतु।
एंड एगेन नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँगी आपको। राति बहुत हो शुई पड़। गुड नाइट।